दीर्घ 5 दिन पर मिला अपहृत नाबालिकार मृतदेह। शनिवार ठारू नाबालिका जनक निखोज थे अपहरण कर दुर्बृत्त मैंने जितेबाला घर पाखक से शौच होगाकू जाते भौणी सहित रास्ता कड़े ठिया होता समय किसी दुर्बृत्त अपहरण कर अपहरणर 5 दिन पर आज मृतदेह मिलूँ एक नालू राधानाथपुर आड़िया कोस्ट केनाल नालू उद्धार होइछि मृतदेह। ओड्राफ और फायरमैन को मिलित सर्च ऑपरेशन ने कोस्ट केनाल नालू उद्धार होइछि नाबालिका मृतदेह। घटनास्थल में पहुंची पूर्वांचल डीआईजी पिनाक मिश्र। वासुदेवपुर पौरपालिकार राधानाथपुर आड़िया ग्रामर ए घटना शनिवार संध्यारे 9 वर्षर नाबालिका शौच होगाकू जाइथिबा बेले केही दुर्बृत्त तांको अपहरण करि नैथिले। तेबे अपहरणर 5 दिन पर नाबालिका गलित शव उद्धार होइछि कोस्ट केनाल नालू। ओड्राफ और फायरमैन माने सकाळु आज सर्च ऑपरेशन करथिले। घास बोदारे शव पड़ी रही मिलित भाव खोजाखोजी करबा परे नाबालिका मृतदेह ठाब करथिले। तेबे ए मृतदेह मिलवा पर वर्तमान स्थानीय अंचल में भय सृष्टि होइछि, चर्चा सृष्टि होइछि। कहीं जो भाव में नाबालिका अपहरण करा जाइथिला परवर्ती समय गोटे भयर वातावरण खेली जाइथिला। गाँव में समस्ते भय रही जे नाबालिका कुआड़े गले, किए अपहरण कला, कहीं अपहरण कला, अपहरण पछर कारण कौन, अपहरण करी कुआड़े नेला, ये सबू कथा को नहीं छानभिन चली पुलिस निराश होता संधान पाई नथिला एवं आज नाबालिका मृतदेह उद्धार होइछे। दीर्घ 5 दिन धरिकी खोजाखोजी कला परे आमे आज ओड्राफ टीम अग्निशम बाहिनी आम साथी भी मीट कले। मीट करके आज से आसिकी यही जो आम कोस्ट केनाल पाखक आसिकी से गंध बारिकी से भीतर को जाइकी से डेड बॉडी को आम सम्मुख देखले। खोजिला भितर आम किसी बाट खोजिकी आसी पूरा एक्सटेंडेड लाइन ऑर्डर खोजिला भितर आम गोटे ओर्स अच्छी से ओर्स आम सब मारी मारी आसलु कहीं दलटा खाली हाथ में जना पड़ोनी से आसिक पहुँचले आम पिला कौन कले से ओर्स टेकिदेला बड़ी जहाँ भी रहस्य हो ये तो निश्चय गोटे दुखदपूर्ण घटना। तेणु आम तो प्रिलिमिनारी इनक्वारी आम सियोर हो जाइए जिनस कौन अच्छी। तेणु जो भी कल्प्रिट इनवल्व अच्छा जिते जल्दी हम आम ट्राए कर किसी लोक भी आम लिस्ट आउट कर रखीचु आम पाखे आउ जहाँ भी हम आम देखू जमी आज दिन भितर आम से सब कम्प्लीट करूँ। जी भी कल्प्रिट काम कर निश्चय आम धरबू और आईनगत कार्यानुष्ठान जहाँ निया कथा सब। वासुदेवपुर पौरपालिकार 1 नंबर वार्ड राधानाथपुर आड़िया 9 वर्षर नाबालिका अपहरण कर दुर्बृत्त मैंने गत शनिवार संध्यारे घर पाख को जाइथिले शौच होगापाई एवं यही समय अपहरणर शिकार होइथिले नाबालिका। अंधार मध्य दुर्बृत्त मैंने टेकी नहीं जाइथिले। चूड़ामणि सामुद्रिक थाना अभियोग होइथिला। राति तमाम ग्रामवासी और पुलिस खोजाखोजी करथिले मध्य कौनसी संधान मिली नथिला एवं 5 दिन पर नाबालिका मृतदेह उद्धार करा जाइछि नालरू। माँ के डाकिबार माँ आसिक ट्रच मारा से बाइक वाला से छाड़ देकी से पलि गला दौड़ी आम पाइलुनि से बाइक नहीं कि आम भी रखिनु घरे रखी थाना वाला को फोन करके जनइलु। थाना वाला आसिले तो फोटो उठे नहीं गले कहले हूँ आम काली आसिकी बाइक नहीं जीवु से काली आज के 18 मास हो गला बाइक रखाटा। तेणुक से बाइक पछरे ये छुआर मृत्युवरण है। तेणुक पाइलु ये कोस्ट केनाल नई नाल भीतर अग्निशम बाहिनी काढ़ले आज पुंखानुपुंख भाव पोस्टमार्टम हम और समस्त प्रकार मेडिकल एग्जामिनेशन हम से बॉडी उपरे आमर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हस्तगत है आम आउर टिके किसी केस विषय जापर जे एक्जाक्टली घटनाटा कौन हो। तो ये कहवाटा मृत्युर कारण समीचीन हम ना जस्ट रिकवर दी बॉडी एवं ही बॉडी रिकवर होती तेणु मृत्युर कारण कौ परिस्थिति रे को से झीटा आसला किए आणला कि अन्य कौ परिस्थिति आसिक ये पहुँचला ये सब दिग इन्वेस्टिगेशन रिव्यू रखाई। गोटे एसडीपीओ निजे इन्वेस्टिगेशन नहीं स्पेशल टीम फॉर्मेशन कराई एसपी भद्रक से इन्वेस्टिगेशन तदारख। रमाकांत डांगुआ वासुदेवपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना करवा। रमाकांत किए नाबालिका अपहरण कला एवं कहीं हत्या कला या पछर कारण कौन ये संपर्क में पुलिस किसी सुराग पाइलानी कि?
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ଯୋଉ ରାଧାକାନ୍ତପୁର ଆଡିଆରେ କି ଶନିବାର ଦିନ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଶୌଚ ହବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅପହରଣ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଟି କରିବାରୁ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମା ଏସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଚୂଡାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। এই এতলাକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କେବଳ ଚୂଡାମଣି ନୁହଁ, ବାସୁଦେବପୁର, କସିଆ ଏବଂ ନାଇକାଣ୍ଡି ଏ 4ଟି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ତା ସହିତ ସଦର ଏସଡିପିଓ ଏ ରାତି ତମାମ ଖୋଜିଥିଲେ, କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରଦିନ ଏସପି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରଦିନ ଫାୟାର ଆଖପାଖର ଯୋଉ ଅଛି ପୋଖରୀ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ନାଳରେ ଏବଂ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। 5 ଦିନରେ କି ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଡିଆଇଜି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଆଉ ନିଜେ ଯୋଉ ପାଖ ନାଳ ଅଛି, ନଈ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଖୋଜାଯିବ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆସି ଆଜି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ଦିଟା ଜଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଅଛି, ଏଇ ହେଉଛି ଅପହୃତ ନାବାଳିକାର ଘର ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରତାର ଏଇ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟ କେନାଲଟା। ଯୋଉ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ନେଇକି କିଛି ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଅଛି, ବୁଦା ପାଖରେ କି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଧରା ପଡିଲା ଏବଂ ଗଳିତ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଶବକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ସେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲେ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଜା କହୁଥିଲେ 18 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଇକଟେ ଥିଲା, ବାଇକରେ 2 ଜଣ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି, ଘରଟା એકદમ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କି ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ନିଶାଡିଙ୍କର ପୁରା ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ସେଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ ବାଇକ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ନାବାଳିକାଟି ତା ମାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏଠି ମା ବାହାରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମା ଆସି ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଦେଖିବାରୁ ବାଇକଟା ଛାଡି ଦେଇକି ସେ 2 ଜଣ ଫେରାର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ 18 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି, ସେ ବାଇକଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଚୂଡାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ, ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ 18 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଅପହରଣ ହେଲା ଏବଂ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଲା, ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଇକ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅପହରଣ ଶନିବାର ଠାରୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ପାଖ ଆଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଏ ଭୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।